এত কলি কাল রীতি বিপরীত ভাই এ সমাজে যাহা ঘটে কহু অছি মুহি নারী হুয়ে স্বচ্ছাচারিণী কিছু মানে নাহি ঘর কণে কান্দে পুরুষ মুহঁকু লুচেই মুহঁকু লুচেই কଣ କରିବ ବିଚାରା ପୁରୁଷ ପାଇଁ ତ କିଛି ନାହିଁ। পুଅ ঝিଅ মধ্যে যদি ফরক নাহি আইন কানুন কিয়া খালি ঝিଅ পাই পুଅ যদি দোষ করে অভিযোগ হুয়ে ঝিଅ দোষ কলে সিଏ মুকুଳି যায় মুকুଳି যায়। পুଅ ମାନେ ଦୋଷ କରିବେ ସବୁ ଆଇନ କାନୁନ ଅଛି ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଗା ଭଗା କିଛି ନାହିଁ। केते दिन चली एमिती कथा दिनकु दिन लगुची भारी तो व्यथा समाज रे बंचिबा को इच्छा लागे नाही सबु बेले पुरुष तो लांछित हुई एठी लांछित हुई सबु बेले पुरुष पुरुष पाई किछि नाही। बापांकर परिपरा आजिर नारी शाशु घर ता पाई नरक पुरी एकुटिया रहिबाकु स्वामी को सिखाए निज परिवार को छाड़ी दूरे चली जाए सीए दूरे चली जाए। बापा माँ कई तरह न थाए स्त्री जहाँ कहे से चली जाए। घर कणे बापा माँ एकुटिया होई कांदु थांती परा निज भाग्य को मुंडाई नाती नातुणी को सुख पाइबा पाई चातक परी सीए रहती अनेई आहा रहती अनेई आहा कि कष्ट। भेद भाव नाही जदि पुरुष नारीर सुनार संसार काई हुए छार खार कहा पाखे निज पाई समय नाही विवाह विच्छेद एठी नीति घटई आहा नीति घटई स्वामी संपर्क किछि नाही। नारी सुरक्षा पाई महिला कमिशन पुरुषों पाई हेउ पुरुष कमिशन एही जुक्ति बाढ़ुछंती ब्योमकेश भाई तांको साथे एकमत हवा सर्वे जाई आमे हवा सर्वे जाई। गढ़ा हुए जदि थरे पुरुष कमिशन समाज रे घटिबनी आउ अघटन न्यायर दुई पार्श्व पुरुष नारी जिए दोष करिथिबो आईनी ताहारी आईनी ताहारी आईनी दिजन पाई समान हवा दरकार। भाई माने मोर आस एकत्र होइबा निज अधिकार पाई निजे तो लढ़िबा नारी पाई जदि अछि न्यायर द्वार पुरुषों को मिलु थाउ तांको अधिकार तांको अधिकार। नारी पाई जदि आईन अछि पुरुष पाई काई नाही तेणु ब्योमकेश भाई को हाथ में हाथ मिसई आमे पुरुष कमिशन गठन करिबा। नारी अत्याचारे आजी पुरुष लांछित निज कष्ट सही सीए हुए निष्पेषित केते दिन कुह आउ सहिब पुरुष आत्मा को बाधिले तार हुए सर्वनाश आहा हुए सर्वनाश कौन करिब बिचारा।
আত্মহত্যা পরি সিଏ নিয়ে পদক্ষেপ জীবন হারি দেলে শেষ হুয়ে গপ পুଅକୁ ହରେଇ ବାପା ମା ଯେ କାନ୍ଦନ୍ତି କୋହ ଭରା ହୃଦୟରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦନ୍ତି ସିଏ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦନ୍ତି ବିଚରା ବାପା ମା କଣ କରିବେ ଯାହା ଖାଲି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରହିବା କଥା ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଷ କରୁଛି ପ୍ରତିବାଦ ପୁରୁଷ କମିଶନ ହେଲେ ନଥିବ ବିପଦ ବିନା ପୁରୁଷରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ ଧ୍ୱଂସ ପୁରୁଷ ନଥିଲେ ନାରୀ ସମାଜ ଯେ ଧ୍ୱଂସ ନାରୀ ସମାଜ ହୁଏ ଧ୍ୱଂସ ସବୁ ବାପା ମା ପରା ଦେଖନ୍ତି ସପନ ପୁଅ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ହେଇ ରଖିବ ସମ୍ମାନ ପୁଅ ଯେବେ ବାହା ହେଇ ଆସେ ବୋହୁ ଧରି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଘର ଉଠେ ପୁରୀ ଘର ଉଠେ ପୁରୀ କିଛି ଦିନ ଚାଲେ ଏଠି ସୁଖରେ ସଂସାର ତାପରେ ବୋହୁ କରେ ନାନା ଅତ୍ୟାଚାର ସ୍ୱାମୀକୁ ଫୁସୁଲେଇ ଖୋଜେ ଭଡ଼ା ଘର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ କରେ ନିଜ ଠାରୁ ଦୂର ନିଜ ଠାରୁ ଦୂର ସେ ପରିବାର ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ସ୍ୱାମୀକୁ ଫୁସୁଲେଇ ଭଡ଼ା ଘର ରହିବ ପୁରୁଷ ଏଠି ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦିଏ ନିଜ ଠାରୁ ତଡ଼ି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ବାପା ମା ଘରୁ ତଡ଼ା ଖାଇ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦିଶେ ନାହିଁ ବାଟ ଦିଶେ ନାହିଁ ଘରୁ ବାହାରି ବୁଲନ୍ତି ଏଣେ ତେଣେ ଯାଇ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜି କରନ୍ତି ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଏହିପରି କେତେ ଘର ହୁଏ ଛାର ଖାର ପର ଝିଅ ଘର ଭାଙ୍ଗେ ରହିଛି ନଜର ରହିଛି ନଜର ଆଜିକାଲି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଫୁଲ ଟାଇଟ୍ ପୁଅ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ କରେ ପ୍ରତିବାଦ ମିଛ ଯୌତୁକ କେସ୍ ହୁଏ ଅଭିଯୋଗ ମିଛରେ ନାଟକ କରି ଥାନାରେ ଯେ ବୋହୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି କାନ୍ଦେ କହୁ କହୁ କାନ୍ଦେ କହୁ କହୁ ନାଟକ ପୁରା ରିଲ୍ସ କଲା ଭଳିଆ ପୁରା ନାଗଜ ସତରେ ତାକୁ କଣ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଦଫା ଲଗେଇ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ସାଥେ ମିଶେଇ ପଠାଏ ଜେଲକୁ ବହୁର ଅତ୍ୟାଚାରରେ କେତେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ରହିଛି ନଜିର ରହିଛି ନଜିର संविधान आईनी रे पुओ आउ झियो गोटिए सूतारे जान दुई पाख खियो समान अधिकार बोली रही अछि लेखा पुरुष मानकु किया हुए अण देखा आहा हुए अण देखा नारी को मिले सुरक्षा पुरुष को गाली केही न सुनंती तार गुहारी की अली पुरुष कमिशन जेबे प्रतिष्ठा होइबो तेबे जाई ए पुरुष सम्मान पाइबो सम्मान पाइबो पुरुष कमिशन हेले नारी को जेतिक न्याय मिलिबो पुरुष को सेतिक न्याय मिलिबो
देख भाई जुग रीति किसन होइला स्वाधीनता पाई नारी बाहरे बुलिला प्रतिदिन नुआ नुआ बॉयफ्रेंड धरी दामिका पोशाक किणे मल घूरी घूरी सीए मल घूरी घूरी कहिब काहाकू एठी सुनिब बा किए स्वामी घरे बंदी स्त्री मीटिंग को जाए स्त्री हुए मालिकाणी स्वामी ता चाकर केमिति सुखरे कुह चलिब संसार एठी चलिब संसार नारी प्रेम रे परा बाई जे संसार नारी एठी आगे पछे पुरुष जे तार जदि आमे ठीक आउ भूल न बुझिबा केबे आउ विपद रे आमे न पड़िबा आमे न पड़िबा भूल ठीक रो विचार करिवार समय आसी नारी की जेतिक न्याय मिलुची पुरुष को सेतिक न्याय मिलिबा दरकार परकिया पीरती रे चलीची संसार स्वामी ऑफिस गला परे पर पुरुष ताहार बॉयफ्रेंड सांगे परा रास लीला हुए पिला छुआ को भूली ता साथे पलाए सीए ता साथे पलाए धर्षण और निर्यातनार अभियोग करे लाज शरम को भूली स्वामी को न पचारे नारी कथा अनुसारे पुलिस करे कार्य पुरुष को केही जणे करेनी साहाଯ୍य आहा करेनी साहाଯ୍य प्रतिदिन प्रति घरे पुरुष लांछित नारी चापे बस होई हुई शोषित स्त्री ठारू जदि सीए खाए बाड़ गाली थाना रे कहिले तार कथा जाए टली कथा जाए टली थाना रे कहले किछि लाभ नाही कंप्लेंट भी रखिबेनी आउ नारी कहले संगे संगे पुरुष को अरेस्ट तार अभियोग पुलिस करेनी रेजिस्ट्री अबा बुझे नहीं तार संपर्क हिस्ट्री अकथनीय अत्याचार सीए सही थाए गुमुरी गुमुरी कांदी नीरवरे रहे सीए नीरवरे रहे खाली कांदिवा सारा जागी उठ हे पुरुष गण जागी उठ सभी जागिले निश्चय हेब परिवर्तन पुरुष पाई निश्चय होइब आईन कानून सब राज्य गठन हब पुरुष कमिशन पुरुष कमिशन नारी पुरुष पाई ए समाज सृष्टि कहीं एते अवहेला पुरुषंक प्रति दिन थिला कहूथिले नारी तो दुर्बला आज कहीं संसार रु बुड़ई जे भेड़ा बुड़ई जे भेड़ा केउ नारी पाई घर हसी त उठई केउ नारी पाई घर भांगी त जाई पुराण रे लेखा अछि एही सब कथा एत कली काल एठी विपरीत कथा विपरीत कथा घोर कली काल दिन थिला घर कणे नारी रहुथिले पुरुष आजी घरे बाहरे नारी बुले पिला छुआ कथा तार निघात नाही घर कथा बुझिबाकू समय तो नाही तार समय तो नाही आल तो बाहरे बुला फैशन है
जदि करे पुरुष एठी प्रतिवाद मिछ केसरे थाना को जीवा सुनिश्चित सेथिपाई डरी डरी पुरुष जे रहे काहाकू कहिब सिए शुणिब बा किए शुणिब बा किए काहाकू कहिब किए शुणिब आ पुरुष कमिशन देले एते कण पुरुष हरण हेइताटा हां जदि थांता एठी पुरुष कमिशन घटंतानी समाज रे आउ अघटन एकुटिया भावंतानी पुरुष निजकू केही तो थांते तार दुख शुणिबाकू दुख शुणिबाकू बिचरा पुरुष आगे समर बंधु सखा भाई निज हक पाई आमे करिबा लढेई हेबा नाही आमे आउ एठी जे लांछित पुरुष कमिशन गढ़िबा निश्चित आमे गढ़िबा निश्चित संकल्प नबा पुरुष कमिशन पाई स्वाधीनता एठी परा समस्तंक अछि महिलांक पाई पुरुषंक पाई अछि अन्याय काहे कि सब पुरुषंक पाई तार अभियोग को सुना जाऊ नाही भाई सुना जाऊ नाही केही सुनाती पुरुषंक कथा नारी कहले संगे संगे सब तो आईन कानून ता करि पाई आ अछि प्रतिवाद व्यमकेश भाई तांक संगे एकमत हेबा सर्वे जाई न्यायर दुई रास्ता पुरुष ओ नारी समान अधिकार रहिछि सबुरी रहिछि सबुरी आत्महत्या कले महिला पुरुष को धर पुरुष कले आत्महत्या कहीं क्यों छुरा निर्यातित एठी खाली महिला नुहई निर्यातित पुरुष भी एठी नारी पाई एठी नारी पाई भी पुरुष निर्यातित होउछि बणरे बिछुआती तुलसी अगणारे ए समाज चले नीति दुईटी बाटरे केउ घरे नारीटीए हुए बिछुआती केउ घरे नारी पुणी साजई तुलसी से साजई तुलसी नारी केतेबेले तुलसी केतेबेले बिछुआती तुलसी हेले सिना घर सुंदर दिसिबो विवाह बेदीरे सात वचन दियंती दुहे तो दुही को आपणेई नेई थांती सात जन्म कथा एठी बरस केसरे सुनार संसार एठी भांगी तो जाए रे भाई भांगी तो जाए रे जीवनटा एठी गोटे नंदी घोष रथ पुरुष नारी परा गोटिए पथ दुहे दुही पाई निहाती दरकार एई कथा व्यमकेश कहंती आमर कहंती आमर व्यमकेश भाईंकर हृदय उदार दुखी मनीष को से करंती आपणार अनाथ शिशु पाई करिछंती जे आश्रम विजु पट्टनायक अनाथाश्रम जना शुणा नाम जना शुणा नाम आम व्यमकेश भाई अनाथ शिशु पाई विजु पट्टनायक अनाथाश्रम नाम रे गोटे आश्रम तैयारी करिछंती
ସଂଘର୍ଷମୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଇତିହାସ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ତାହା ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ସମାଜର ଘଟଣା ଦେଖି ବ୍ୟୋମକେଶ ଭାଇ ଜନସେବା କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ଆଗେଇ, ସିଏ ଆସନ୍ତି ଆଗେଇ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମନୋବଳ ତାଙ୍କ ବୀର ପରିକର୍ମ, ସେହି କର୍ମ ବଳେ ସିଏ ଅରଜନ୍ତି ଧର୍ମ। ମାନବ ସେବାକୁ କଲେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ବିତିଲାଣି କେତେ ଦିନ ବର୍ଷ ମାସ ପକ୍ଷ, ବର୍ଷ ମାସ ପକ୍ଷ। ଏଇଥର ନିର୍ବାଚନେ ହୋଇଛନ୍ତି ଠିଆ, ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ଖାଲି ତାଙ୍କରି ନା। ପୁରୁଷ କମିଶନ ପାଇଁ ଦାବି ଯେ ତାଙ୍କରି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜିତେଇବା ମାନ ରକ୍ଷା କରି, ମାନ ରକ୍ଷା କରି। ରୋଗ ଠକୁ କଥା, ଖଣ୍ଡା ଧାରା ଭଳି କଥା, ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ମାନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ହୁଇସିଲ ଚିହ୍ନରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେବା। ବ୍ୟୋମକେଶ ଭାଇଙ୍କର ହୁଇସିଲ ଚିହ୍ନ, ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ତାଙ୍କୁ ଜିତେଇବା ଜାଣ। ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରା ବିଧାନ ସଭାର, ବିଧାନ ସଭାର। ସମାଜରେ ଜାଣ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବ୍ୟୋମକେଶ ଭାଇ ପରା କରନ୍ତି ଲଢ଼େଇ। ପୁରୁଷ ହସିଲେ ଜାଣ ଘର ତ ହସିବ, ପୁରୁଷ ନାରୀ ପରା ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ, ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ। ସମାନତା ଅଧିକାର ଦୁହିଁଙ୍କର ଅଛି, ବ୍ୟୋମକେଶ ଭାଇ ପରା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କେହି କାହାରିକୁ ଜମା କମ୍ ନ ଭାବନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ଦିନ କାଟି ସଭିଏ ରୁହନ୍ତୁ, ସଭିଏ ରୁହନ୍ତୁ। ପୁରୁଷ ନାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ମିଳିବା ଦରକାର, ତା ଦ୍ୱାରା ସମାଜର ସନ୍ତୁଳନ ଠିକ୍ ଚାଲିବ। ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟୋମକେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେବା ତ ଜିତେଇ। ଭାରି ତ ଲଢ଼ୁଆ ସିଏ ଭାରି କର୍ମବୀର, ମଣିଷରେ ମଣିଷଟେ ଭାରି ତ ଉଦାର, ସିଏ ଭାରି ତ ଉଦାର। ହୁଇସିଲ ଚିହ୍ନ ମନେ ରଖିବ ତାଙ୍କର, ସୁଖର ଦୁଃଖର ସିଏ ସାଥୀ ସଭିଙ୍କର। ପୁରୁଷ ନିର୍ଯାତନା ବିରୋଧୀର ଶାଣିତ ସ୍ୱର, ବିଧାନ ସଭାରେ କଥା ଉଠାଇବା ଦରକାର, ଉଠାଇବା ଦରକାର। ଆମ ଅଧିକାର ଆମେ ଛଡ଼େଇ ଆଣିବା, ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରିବା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରା ଆମ ସଭିଙ୍କର ଅଛି, ଆଇନ କାନୁନ ଯଦି ସମାନ ରହିଛି, ସମାନ ରହିଛି। ଯଦି ଆଇନ କାନୁନ ସମାନ, ଗୋଟେ ନାରୀର ଯେତିକି ଅଧିକାର ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ସେତିକି ଅଧିକାର, ତ ନାରୀ ପାଇଁ ଯେମିତି ଆଇନ ଅଛି ପୁରୁଷ ପାଇଁ ସେମିତି ଆଇନ ରହିବା ଦରକାର। भूली जीव नाही मा भौणी मो शुण ବ୍ୟୋମକେଶ भाई आम निजर जान अन्याय पाई सीए आसीछि ओल्हेई मार पुओ सीए भौणीर भाई भौणीर भाई पुरुषंक बंधु सीए उदार सिंधु डरी जीवा नहीं एबे सीए आम बंधु नेउछु मेलानी एबे आमे शुद्धि जन ବ୍ୟୋମକେଶ भाई को दाबी पुरुष कमिशन पुरुष कमिशन
ନ ରହିବ ଆଉ ଏଠି ପାତର ଅନ୍ତର ପୁରୁଷ ନାରୀ ପାଇବେ ସମାନ ଅଧିକାର ଏହେ ହସ ଖୁସିରେ ବିତିବ ସଭିକ ସଂସାର ଏହି କାମନା କରୁଛୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜବର ଆମେ ଦୁଇ ଜବର ଏ ମା ମାନେ ଏ ଭଉଣୀ ମାନେ ନିଜକୁ ପଚାର ତମ ପୁଅ କାଲି ଦିନେ ଏମିତି ନିଷ୍ପେଷିତ ହବ ତମମାନେ କଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିପାରିବ? ଆସିଅଛି ବେଳ ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ସ୍ୱରେ ଏକ କଣ୍ଠେ ହୁଅ ଏକକାର ନିଜ ହକ୍ ନିଜ ପାଇଁ କରିବା ଲଢ଼େଇ ତୁମ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟୋମକେଶ ଭାଇ ବ୍ୟୋମକେଶ ଭାଇ ଏଥର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆମ ବ୍ୟୋମକେଶ ଭାଇ ହୁଇସିଲ୍ ଚିହ୍ନରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ପୁରୁଷ କମିଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ସାଥିରେ ଆମ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ହୁଇସିଲ୍ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।